May iinom na ng gamot. Peanut. Inom ka? Inom ka? Hindi. Akin to, peanut ah. Akin. Ano na ito? Agat na. Ako nini. Mama! Ano na kaya din yung bulong. Purong malunggay. Teka. Teka. Papa. Papa. Pancake wing. Wait, wait. Wait, wait. Ayoko yan. Buang. Purong-puro. Hindi na sa uwi. Hindi na. Hello. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mabanyakan. Tangi si Bakak na ipit. Hasa tayo, dumaraga ka nga naginartigawan ka, kumul-kumul na ni Papa. Mapait basta yan. Kung ano. Malunggay na puro. Dinikdik. Ano yan, Tapos, diba? kalamansi na ininit. Im na kasi im na. Tama na pa. Pamugan tayo. Tama na kay pamugan ko. Ano ka number na dun, Papa? Kontra ko. Wala na, pero kaya na. Okay na ikaw? Tapos na inom? Tapos na ikaw? Oo to. Nagtangis ikaw? Uy man. Flying kiss, ano flying kiss? Flying kiss. Pakit, beautiful eyes. Ito, okay